Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul, masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan setiap ibadah dan puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Yani, yang akan membacakan surat Al-Maidah ayat 83 sampai 120 dan juga surat Al-An'am ayat 1 sampai 35. Selanjutnya, kita sama-sama mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Lutfi mengenai karakter wajib seorang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'bunahum tafizu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumil sholihin fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadzu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقوا وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أصر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليات فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين
qalu nuridu an na'kula minha wa natma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Wa idh qala Allahu ya Isa ibna Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma tumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala. Wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma taktihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam yumakkil lakum lam numakkil lakum wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihal fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin
walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin wa qalu laula unzila 'alaihi malak walau anzalna malakan laqudziyal amru summa la yunzurun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Qul siru fil ardi summa anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin Qul liman ma fis samawati wal ard Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yud'imu wa la yud'am Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra Qul la ashhad Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun wa yawma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku ayna syurakaukumul ladzina kuntum taj'umun Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wa minhum may yastami'u ilaik waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali dalam program Kultum Ramadan Alsen TV. Semoga dalam perjumpaan kali ini menjadikan amal soleh buat kita semuanya. Salawat serta salam tidak lupa mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, agar senantiasa kita semua mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TV, pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang karakter wajib seorang muslim. Berdasarkan sumber Al-Quran dan Hadis bahwa karakter wajib seorang muslim sudah tergambarkan pada karakter seorang Nabi dan Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Masya Allah, pada surat ini, surat Al-Ahzab ayat 70-71, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk sami'na wa ata'na, taat dan lebih taat lagi akan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian dan berucaplah dengan perkataan yang jujur. Jadi ayat 70 Allah menegaskan, Allah memberikan syarat, Allah memberikan indikator kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan berucap dengan perkataan yang jujur. Supaya apa? Supaya di dalam surat 71-nya, ayat 71-nya, Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi, Allah akan memberikan janji atau membukakan pintu dengan melipat gandakan pahala dengan cara memperbaiki amal-amalnya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Nah, menurut Ibnu Katsir bahwa dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar tetap bertawakal kepada Allah dan menyembahnya. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, yang lurus, tidak bengkok. Dan Allah menjanjikan kepada mereka bila menaati perintahnya, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatannya dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi menurut surat Al-Ahzab ayat 70-71 sangat jelas Allah memerintahkan seorang hambanya, lalu Allah akan memberikan hadiahnya atau balasannya bagi hamba-hamba yang beriman, bertakwa dan berucap dengan perkataan yang benar. Gitu. Lalu Allah memerintahkan atau menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 119 bagi orang-orang yang berkata benar atau berkata jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu hadza yauma Qallallahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul adzim. Allah berfirman, inilah orang-orang yang jujur, inilah orang-orang yang benar, memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Masya Allah, Allah tidak main-main dengan rahmat, dengan Rahman Rahimnya. Allah akan membukakan pintu surganya bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang berkata jujur. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, jujur itu dapat diartikan dalam berbagai makna. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 makna dari kata jujur itu sendiri. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan atau lisan atau ucapan, dan jujur dalam tulisan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, jujur dalam perkataan itu berkaitan langsung dengan informasi atau berita yang disampaikan, apakah itu benar atau salah. Nah, jadi seandainya apabila ada seseorang sudah menyadari dan mengatakan, meyakini bahwa
seseorang tersebut sudah melakukan kesalahan, lalu seseorang tersebut meminta maaf, menurut Imam Al-Ghazali, seseorang tersebut bisa dikatakan jujur dalam perkataan, gitu. Ya, kemudian yang kedua, jujur dalam niat. Menurut Imam Al-Ghazali, jujur dalam niat ini sulit untuk dilihat karena seseorang jujur dalam niatnya itu hanya seseorang itu sendiri yang mengetahui dan menyadari, dan hanya Allah yang tahu tentang seseorang jujur dalam niatnya. Jadi tidak ada dorongan sedikit pun kecuali karena hanya Allah. Gitu. Di sini Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Hakim yang berbunyi, kemudian dikatakan kepadanya, apa yang engkau perbuat sewaktu di dunia? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran serta mengamalkannya di jalanmu. Lalu dijawab, bohong, kamu melakukannya hanya ingin disebut sebagai orang alim atau orang yang qori, orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang indah membaca Al-Quran. Kemudian Allah memerintahkan untuk disungkurkan wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah. Semoga pemirsa Al-Zain TV yang dirahmati Allah, kita semua tidak termasuk ke dalam golongan yang diceritakan Nabi pada zaman itu. Mungkin bisa jadi zaman sekarang sudah terjadi, atau bisa jadi sudah terjadi atau belum terjadi, gitu ya. Karena secara lisan orang tersebut menuntut ilmu, dan secara lisan dia akan mengamalkannya di jalanmu. Akan tetapi Allah mengetahui bahwa niatnya bukan karena Allah. Nah ini, jadi jujur dalam niat ini hanya dirinya sendiri yang menyadari dan mengetahui, dan hanya Allah yang tahu. Kemudian jujur makna yang ketiga adalah jujur dalam tekad atau jujur dalam janji. Nah, jujur dalam tekad hampir sama dengan jujur dalam niat, akan tetapi jujur dalam tekad menurut Imam Al-Ghazali ini lebih berjanji sesama manusia, gitu. Lebih pendekatannya sesama manusia, gitu. Seperti halnya contoh, apabila saya berhasil memperoleh nilai yang tertinggi di ujian nanti, saya akan mengajak teman-teman untuk makan gratis. Nah ini lebih ke janji dalam tekad, gitu. Jadi janji sesama manusia, gitu. Nah bedanya dengan jujur dalam niat, yaitu karena itu janji kepada Allah, hanya karena Allah semata. Nah lalu jujur pengertian yang keempat adalah jujur dalam menunaikan tekad, jujur dalam merealisasikan tekad yang tadi. Jadi kalau saya sudah berjanji ke teman saya bahwa kalau saya nilai ujiannya bernilai A misalkan, maka saya akan mengajak teman-teman mengajak makanan secara gratis, gitu misalkan. Dan ternyata saya mendapatkan nilai yang diharapkan, gitu. Nah maka saya harus merealisasikan atau menunaikan janji tersebut. Nah, apabila saya lupa atau lalai, maka janji dalam merealisasikan tekad itu saya saya sudah melakukan ketidakjujuran, gitu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, untuk jujur dalam merealisasikan tekad itu contohnya seperti itu. Nah kemudian untuk yang terakhir adalah jujur dalam perbuatan. Nah, kalau untuk jujur dalam perbuatan adalah bentuk usaha seseorang, jadi upaya seseorang dalam menunaikan 4 makna jujur yang tadi. Jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, jujur dalam tekad, jujur dalam merealisasikan tekad, gitu kan. Nah, ini akan terbentuk ke dalam suatu perbuatan lahiriah, gitu. Nah, alhamdulillah sekolah Alpha Centauri sudah memiliki misi membangun karakter peserta didiknya dengan mengusung menjadikan pribadi yang jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Baik pemirsa Al-Zain TV yang dirahmati Allah,
Semoga apa yang saya sampaikan pada kultum Ramadan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua agar senantiasa kita termasuk ke dalam orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah meridhoi pertemuan kali ini dan menjadikan amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.